Malien Anisu bi mena kuma aw fait démocratie kola femme mais démocratie kono surtout en fait Mali et Malion wula ka kɛlɛ de kɛ 1991 n'a fɔla ko mars 91 bɛɛ hakili bɛ jigi kɛlɛ la kɛlɛ minnu ni mɔgɔ yirika ni tola la donc Maliens ye kɛlɛ de kɛ walasa démocratie ka na u ka jamana na démocratie ɲɛfɔla Maliens ye cogo jumɛn ko mun fɛn de don ko fɛn de don fanga bɛ kɛ bɛɛ jɛ fanga ye mɔgɔ bɛɛ y'a faamu i ka faamuyali cogo la ni kuma fɔla i ka keguya bɛ dan yɔrɔ min na i b'a faamuya ka dan ye a kɔni fɔla Maliens ye ko fangafin Musa Traoré ka fangafin ko o dabilala ka bɔ Maliens kunna ko démocratie de nana a bɛ fɔ fɛn min ma bɛɛ jɛ fanga bɛɛ ka kan kuma bɛ di bɛɛ ma o ko o wolola fɛn caman na dɔw y'a kɛ yɛrɛ sagokɛ ye mɔgɔ minnu ka kɛgu ni mɔgɔw bɛɛ ye olu ye labɛn dɔw bila sen kan ka fɛn kɛ i b'a fɔ sugun ka Maliens bila sunɔgɔ la k'u to sunɔgɔ la u bɛ ka sugun k'a fɔ ko kow yɛlɛmana ko u jatelen don rajosow dayɛlɛla ni mun ka di mun ye o b'o fɔ mɔgɔw bɛ weleli kɛ mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn nɛni mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn dɔgɔya mɔgɔw bɛ nkalon da ɲɔgɔn na c'est à dire que mɔgɔw bɛ t'u sigi rajo la fɔlɔfɔlɔ rajoso tun ye fɛnba de ye ni kuma mun fɔla a kɔnɔ o bɛ kɛ kuma sɛnsɛnlen o bɛ kɛ kuma barikalen ye nka rajosow ani ni journaux nana kɛ fɛn ye fɛn minnu baara wɛrɛ mɔgɔw ma se ka baara sɔrɔ u taala don k'u yɛrɛ kɛ rajo baarakɛla ye walima k'u yɛrɛ kɛ journaliste ye ni kuma mun ka d'u da ye u b'a fɔ sabula an bɛ bɛɛ jɛ fanga de la mun ka di mun ye a b'a fɔ bon n'a fɔla démocratie yɛrɛ bɛ a bɛ fɛn min lana jamana na o ye ka fanga di jama ma ni mɔgɔ ye mɔgɔ 100 ni 51 ko mun 49 tɔ bɛ tugu olu kɔ a kɛla ɲɛnɛ a ma kɛ ɲɛnɛ o ni mɔgɔ majorité ye mun fɔ o de bɛ kɛ bon an y'a jateminɛ k'a fɔ Mali la san 5 o san 5 kalafili de bɛ kɛ élection a fɔla ko bɛɛ jɛ fanga ko mɔgɔw bɛ taa voter mɔgɔ min ka di ye i b'o de suganti Maliens dun kungo dɔnlen don mars 1991 bɛ kɛ kuma min na sara tɛ Bamako kuma tɛ Mali tɔma école bɛrɛ tɛ Bamako kuma tɛ Mali tɔma université tɛ yen Mali tun ye poussière jamana de ye Mali tun bɛ kɔ fɛn caman na bon hali bi Mali bɛ kɔ sabula Mali ye baaranin dɔw kɛ nka jamana tɔ minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ olu fana m'u da ka sunɔgɔ olu fana ye wulikajɔ kɛ ka cɛsiriw kɛ donc Mali ma mɔgɔ si dan kalafili minnu bɛ ka kɛ sisan depuis kalafili daminɛna Mali la a fɔla Maliens ye ko i bɛ taa voter mɔgɔ min ka di ye i b'o tigi suganti normalement n'o kuma fɔla mɔgɔ o mɔgɔ ye o kɔrɔ ye ko barika dɔɔni b'i la o kɔrɔ ye ko ni mɔgɔ dɔ nana k'a bɛna kɛ dugu maire ye a b'a tigi lajɛ a ye kuma minnu fɔ ani a bɛ se ka fɛn minnu kɛ ni bila de don a b'a fɔ k'ale bɛ baara kɛ walasa ka dɔgɔtɔrɔso tɔ bonya mɔgɔ hakɛ min bɛ se ka furakɛ ka dɔ fara o kan den minnu bɛ jigin f'u bɛ ban jigili kɔnɔ ka dɔ bɔ o la muso kɔnɔmaw ka prise en charge k'o ko yiriwa ani ka ko caman kɛ ani école minnu bɛ yen ka école koli ka kalankɛminɛnw lana ni maire min y'o fɔ a ka ca Ala fɛ mɔgɔ caman bɛ yen i b'i yɛrɛ sɔrɔ kuma kɔnɔ donc vote don mɔgɔw bɛ tilen ka t'o tigi voter o tigi bɛ kɛ maire ye bon démocratie ye mun fɔ fana
ni mɔgɔ sigila o kunna a kɛla maire ye o a kɛla député a kɛla président ye normalement a y'a ta kun min na a kan k'o kun de ɲɛnabɔ n'an m'o kun ɲɛnabɔ a bɛ se ka wuli ka bɔ yen o baara ma deli ka kɛ Mali la fɔlɔ mɔgɔ si ma deli ka wuli ka bɔ yen mɔgɔw dun yela n'u kɛla maire ye walima n'u kɛla député ye walima n'u kɛla président u bɛ wuli ka ko kɛ bali kɛ de daminɛ u b'u seko bɛɛ kɛ a tɔ bɛ to u kɛɲɛko ye 1991 92 maire dɔ tun bɛ commune 1 na ko Salim Kamara Bamakɔ commune 1 Salim Kamara dɔrɔn bɛ tun t'a bolo san'a ka kɛ maire ye nka Salim Kamara kɛlen maire ye a ye fɛn fɔlɔ min kɛ a muso n'a denw n'a yɛrɛ a ye commune dugukolo bɛɛ feere ka tila a yɛrɛ n'a a ɲɛw cɛ bon dugudenw ma se ka wuli ka Salim wuli ka bɔ yen bon o misaliya o ɲɔgɔn bɛ kɛ députéw la mɔgɔw bɛ élu député ye depuis u bɛ élu don min na u sen tɛ se u ka commune kɔnɔ tuguni u bɛ n'u sigiyɔrɔ bɛn Bamakɔ ma villa dɔ bɛ yen u b'o kɔnɔ président de la république yɛrɛ u ma layiduw tɛmɛ u ma foyi kɛ nka maliyɛnw tile kelen ma se k'u wuli ka bɔ yen bon o ye démocratie erreur fɔlɔ dɔ ye Mali la a ma faamu a fɔla ko bɛɛ jɛ fanga nka n'i ye démocratie kɛcogo lajɛ Mali la c'est-à-dire que mɔgɔw b'u fara ɲɔgɔn kan ka taa voter mɔgɔ dɔ ye ka fanga di o tigi ma o tigi bɛ tila tuguni ka na an kɛɲɛ c'est-à-dire que anw dugudenw de ye fanga d'a ma nka ale ka o fanga ale bɛn'o ta k'o bila anw contrôle la ka tila ka anw kɛɲɛ ka tila ka anw da siri ka kɔli kɛ an da la an tɛ se ka kuma Mali démocratie bɛ k'o de kɛ bi ani an bɛ fantan dɔ ta k'o voter ale bɛ yɛlɛma ka kɛ faama ye ale bɛ yɛlɛma ka kɛ waritigi ye ale bɛ tila k'o waritigiya n'o fanga k'i yanga n'o ye an ɲɛnɛ a hɛrɛ fan si tɛ se an ma wa an tɛ se ka wuli ka bɔ yen o de y'anw ka démocratie ye bi n'i ye misaliya ta président IBK sani a ka kɛ président ye se kun t'a ye ka avion san sani a ka kɛ président ye a den kun ye mobili louela de ye sani a ka kɛ président ye a ka so kun bɛ cogo min na bɛɛ b'a dɔn bi a ka so bɛ cogo min na bɛɛ b'a yelen dɔn sani a ka kɛ président ye a ye voyage a kɛlen président a ye voyage minnu kɛ a ka avion salen kɔnɔ a ka ca ni voyage 150 ye a taala diɲɛ yɔrɔw la depuis k'a bila a ma se nka an ye fanga mun d'a ma président hukumu kɔnɔ o fanga n'o se de y'a permettre ka taa o voyage kɛ ka tila ka taa a bɛ taa hôtel minnu na a bɛ dumuni sugu minnu dun n'a fɔra k'ale yɛrɛ ka a dumuniw san a tɛ se bon n'i ye jateminɛ kɛ fɛn kelen jumɛn de bɛ dugukolo kan ko e bilala o ko ɲɛmɔgɔya la e ka bila dugutigiya la dugudenw kɔngɔ bɛ k'olu faga wa fɛn ma fara dugudenw ka hɛrɛ kan fɛn ma fara dugudenw sara kan e yɛrɛ nana e ma foyi kɛ fɔlɔ e bɛ dɔ fara i yɛrɛ sara kan wa e bɛ dɔ fara i yɛrɛ ka condition kan an ka démocratie bɛ k'o de kɛ bi n'an ye mɔgɔ minnu élu o tigi bɛ kɛ i ko ala mankanni dɔ o tigi bɛ bila an sanfɛ cogo min na hali an yɛrɛ n'an y'a ye an b'an biri de k'a fo n'an y'a ye an bɛ taa duwawu minɛ a dun tɛ ka foyi kelen kɛ bon n'o fana y'i bɔ yen a b'an ɲini fana ko an bɛ taa kala fili ko a kalafili a bɛ se ka fɛn dɔ yɛlɛma depuis 1991 an bɛ kalafili la o fɛn foyi tɛ yen ko kalafili y'a yɛlɛma Mali la a foyi tɛ yen mars 91 kɛlɛ bannikɛla kan ni mɔgɔ caman ni faga ka dɔw jɛni ka dɔw toli a kɛlɛkɛla fu sabula o fɛn kelen de tɛ yen k'i bɛ se k'i bolo ɲɛsin a ma ko kalafili y'a yɛlɛma k'a ɲɛ Mali la bon o kalafili fana bi n'i y'a ko jateminɛ Mali la an bɛ taa mɔgɔ 16 miliyɔn 18 na élection min kɛla ɲinɛ a fɔra ko mɔgɔ hakɛya min bɛ se ka taa kala fili o ye mɔgɔ 8 ye ko mun ni carte d'électeur ka kan olu cɛla mɔgɔ 3 n'a kunkan fɛn dɔrɔn de wulila ka taa voter a ye jateminɛ bɛ kan mɔgɔ 16 la bon denmisɛnninw b'a la nka mɔgɔ 16 la mɔgɔ 3 dɔrɔn de wulila ka taa voter wa u votela c'est à dire que u votela premier tour la u ye voix mun di bɛɛ ma a tɛ 1,000,000 ni tila bɔ jamana min na mɔgɔ 18 bɛ yen mɔgɔ 1,000,000 ni tila de bɛna mɔgɔ 18 kungo fɔ mɔgɔ
mɔgɔ miliyɔn kelen n'a kun kan fɛn de bɛna fɛn dɔ décider o bɛ boli mɔgɔ miliyɔn 18 kan an ka démocratie bɛ ka fɛn min lase an ma bi a filɛ nin est-ce que n'o bɛ ko o ko la aw bɛ du dɔ kɔnɔ du mɔgɔ ye mɔgɔ 20 mɔgɔ 3 dɔrɔn de bɛ taa i fara ɲɔgɔn kan ka kuma ka décision dɔ ta o bɛ boli du mɔgɔ 20 kan an ka démocratie cogoya filɛ bi bon o yɛrɛ bɛɛ la an ka démocratie ko bɛ ka kɛ cogo min na a tɛ ka k'an ɲɛ kan c'est-à-dire que an dalen tɛ faamaw la an dalen t'a la ko n'an taara kala fili an ye mun suganti ko o de bɛna na fɔ jama ɲɛnɛ an dalen t'o la donc o bɛ mɔgɔ caman bila o tɛ taa kala fili ani ni mɔgɔw sigila an kunna u bɛ kɔngɔ ni minɔgɔ ni bana ni sɛgɛn de wuli dugudenw na donc dugudenw yɛrɛ b'o dɔn u bɛ san 5 kɛ kɔngɔ ni minɔgɔ la ani fɛn danya kɔnɔ u bɛ ko falatɔ ni san 5 bantɔ u bɛ warinin dɔ poyi i tɛ se k'i ban wari la danbe ko tɛ foyi tɛ i tɛ se k'i ban wari la ni kɔngɔ b'i la i bɛ danbe bila kɛrɛfɛ sabula i salen su danbe tɛ su la su yɛrɛ mago t'a kɔ kuma la donc i kɔngɔtɔ kɔngɔ bɛ n'i faga walima bana bɛ n'i faga dɔ kana 2000 d'i ma k'i ka taa voter ye e tɛ se k'i ban 2000 la mais c'est pas parce que e y'a 2000 minɛ k'i danbe feere mɔgɔ si danbe tɛ se ka san ni 2000 ye fo kow bɛ ka kɛ cogo min na o de ka ɲɛfɔ u bɛ mɔgɔw bila condition dɔ de la walasa i tɛ se k'i ban donc o fana sababuya la mɔgɔ caman b'o tɛ taa voter bon n'i y'a jateminɛ démocratie sigifɛn ye fɛn dama dama de ye kunnafonisow i b'a fɔ an fɛ ORTM ani journaux n'i ye jateminɛ kɛ dugudenw b'a dɔn cogo jumɛn de ko mun de bɛ dugu la e sigilen bɛ bila mun bɛ Kidali ni kunnafonisow m'a f'i ye i tɛ se ka bɔ a kalama mun bɛ Faransi n'u m'a f'i ye i tɛ se ka bɔ a kalama anw ka kunnafoniso bɛɛ la belebeleba bɛɛ la kɔrɔma n'o ye ORTM ye président sigilen a bɛ mun kɛ a b'o minɛ k'o kɛ lemuruba ye k'a bɛn a kelen da ma don o don i bɛ président de ka ko kɛtaw ye a kɛla ko sɛbɛmaw ye a ma kɛ ko sɛbɛma ye président kɔni bɛ nin yanga ye ko seliba kalo a laban e bɛ mɔgɔ kelen mun dɔn o y'ale de ye sabula don o don i ɲɛ b'a la jabaranin na bon o fana tɛ baasi ye sabula mɔgɔ si tɛ se ka président bali k'a kana a yɛrɛ yira télévision na mɔgɔ si tɛ se ka président bali k'a kana a yɛrɛ yira kunnafonisow la nka mun ye dansago ye o ye ka tɔw latunu jabaranin na parce que tɔw fana bɛ ka ko wɛrɛw kɛ o normalement ni jama bɛ yɔrɔ mun na ni jama farala ɲɔgɔn kan yɔrɔ min na ka se mɔgɔ 100 mɔgɔ 200 mɔgɔ 1000 mɔgɔ 2000 ma fo mɔgɔ 1000 ma non seulement polisiw kan ka wuli ka taa yen ka taa lajɛ ni mɔgɔ tɛna mɔgɔ ɲangi sabula n'i ye mɔgɔw faralen ɲɔgɔn kan dɔrɔn mɔgɔw bɛ se ɲɔgɔn ma donc déjà force de l'ordre mɔgɔw kan ka taga yen ka taa ordre régner yen wa kunnafoniso fana kan ka wuli ka taa ka se ka n'a langale mɔgɔ tɔw ye k'a fɔ ko nin yɔrɔ ninnu na jama dɔ tun bɛ u kun labɛnnen bɛ ko min na ka n'o ko ɲɛfɔ o de kan ka kɛ normalement nka anw fɛ yen komi ORTM jabarani a kɛlen don lemuruba ye ka sin Keyitalakaw dɔrɔn de d'a ma wa Keyitalaka bɛɛ tɛ dɛ Sebenikɔrɔ du dɔ de bɛ yen ani o dutigi muso somɔgɔw olu dɔrɔn de bɛ bɔ a jabarani na ani mɔgɔ minnu bɛ olu fasa da n'i t'o cɛla dɔrɔn e tɛ bɔ a jabarani na donc an ye san 5 de kɛ tan ko démocratie ko pays de droit o jamana kɔnɔ i bɛ ka ni a kɛrɛfɛmɔgɔw kɛlen bɛ ka fɛn dɔ de organiser a bɛ fɔ fɛn min ma ka mɔgɔ tɔw latunu k'u si latunu jabarani na ko o ko bɛ yen n'i y'a kɛ i t'a ye Mali dun na mɔgɔ minnu bɛ yen n'u bɛ se k'u kunnafoni sira sira minnu tɛ ORTM ya mɔgɔ ka dɔgɔ mɔgɔ min bɛ ORTM lajɛ Mali la c'est à dire que choix wɛrɛ yɛrɛ t'u bolo ni ORTM tɛ don o don e ɲɛ b'a la Ibrahim Boubacar Keïta don o don e ɲɛ b'a la Karim Keïta a y'a jabila kaye dɔw kan a tolo kaye ni an ka denmisɛnninw na se tɛ minnu somɔgɔw ye a bɛ mun de lase mɔgɔw hakili la ko ninnu dɔrɔn de bɛ ka baara kɛ an ma opposition mɔgɔw ye ka fɛn kɛ an ma société civile mɔgɔw ye ka fɛn kɛ an ye IBK de ye ka fɛn kɛ IBK de ye an ka silamɛ 300 bila ka taa eji la salon ɲinɛ IBK de ye an ka mɔgɔ 400 bila ka taa eji la
cɛkɔrɔba dɔ wulila ka bɔ kɛɲɛba kana i bɛ ka fo rpm gileki b'o kana an y'o de o rtm na an ka sɔrɔsi minnu fa sala i bɛ ka muso de layan saga di u musow ma baara kɛcogo filɛ i bɛ ka bɛna faransi yan ko visite d'état Ami Koïta bɛna fasada o de bɛ yira télé la Ami Koïta dun ka di mɔgɔw ye a bɛ mun de lase mɔgɔw kunkolo la ko masakɛ ɲuman b'an kunna a fasa da la Sunjata mɔden Sunjata descendant tɔw bɛ ka baara minnu kɛ i bɛ ka depuis a sigi la normalement démocratie la ani justice de bɛ taa ɲɔgɔn fɛ ani sariya ni so minɛna preuve b'a la kan ka ɲangi da kan ka di justice ka bolo ma ni mun ka kan k'o k'a la depuis i bɛ ka sigi la u taara avion mun san mɔgɔ si t'a avion da dɔn u ye a bɛ fɔ fɛn min ma surfacturation n'i ye mangoro san dɔrɔmɛ 10 mais e bɛ mangoro san e kan ka na a ka du kɔnɔ e ye wari min don mangoro la o kan ka segin e ma e bɛ taa fɔ k'i ye mangoro san 17 alors k'i ye mangoro san 10 donc dɔrɔmɛ 17 ye wari sɔnyalen de ye bon o yɛrɛ y'a ye ni mangoro ka kan i bɛ ka ni avion kun man kan sabula jamana bɛ état min na avion se tɛ Mali ye Mali yɛrɛ ni avion man kan i bɛ ka kan ka avion sotaramaman de ta i b'a fɔ bɛɛ o de se bɛ Mali ye a y'i ban o ma a taara avion san ka tila ka avion équipé a bɛ fɔ fɛn min ma k'a customiser k'a k'a a kɔnɔla k'a ɲɛnɛ ko ye wari min donna la mɔgɔ si t'a da dɔn o kɛlen k'i bɔ yen bon mɔgɔ minnu y'o baara kɛ olu ye i bɛ ka kɛrɛfɛ mɔgɔw de ye u si ma ɲangi wa u ma ɲangi a bɛ fɔ fɛn min ma institution financière banque mondiale ni FMI olu de ye mankan wuli Mali da la ko fɔ ka mɔgɔw sanctionner ko fɔ ka mɔgɔw wuli ka bɔ u place la ministre dɔ bɛ yen ko Mahamadou Kamara o y'ale wuli ka bɔ yen nin cogo de la a wagati la kun ye ministre de la communication de l'économie numérique ye i bɛ ka yɛrɛ somɔgɔ dɔ bɛ a muso somɔgɔ dɔ bɛ yen ko Ben Barka olu bɛɛ sɔrɔla ni surfacturation ko nin na donc pression wulila k'olu bɛɛ wuli ka bɔ yen ministériya la a ye taa lajɛ bi olu bɛ yɔrɔ min na Mamadou Kamara de ye bɛ ka porte parole ye élection na n'a y'a sɔrɔ démocratie bɛ k'a kɛcogo la ko fanga bɛ mɔgɔw la ko fanga bɛ maliyɛnw na k'u ka kuma bɛ jateminɛ ko nafa bɛ démocratie la non seulement mɔgɔ tɔgɔ fɔlen ninnu justice kun kan k'u ka décision ta u kun kan ko la wa i bɛ ka yɛrɛ bɛ maloya k'u lasegin ka na sabula mɔgɔ minnu kan ka ɲangi ni e y'olu lasegin ka na i ka campagne la normalement a bɛ mɔgɔw ɲɛ don i la de a bɛ fɔ k'i tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye mais comme i bɛ ka tɛ maliyɛnw bonya maliyɛnw yɛrɛ t'u yɛrɛ bonya démocratie nafa foyi t'a la Mali la démocratie sera a dan de la Mali la an ka laɲini o laɲini bɛ yen démocratie tɛ se k'a las'an ma kalata tɛ se k'a las'an ma fo an k'a lajɛ de n'an bɛ sira wɛrɛ ta jagoya tɛ sira kelen n'a ye sira kelen essayer san 30 n'a ma bɛn a b'a lajɛ ka sira wɛrɛ kɛ bi ma Mali bila wa sini Mali bɛ kɛ yen Bokari Tereta mɔgɔ min nana ni engrais lankolon ye engrais fɛrɛlatɛlen ye Mali la fo a wagati pression wulila i bɛ ka y'a bɔ ministériya la o de ye i bɛ ka directeur de campagne ye bi n'a y'a sɔrɔ démocratie bɛ nafa bɛ démocratie la Mali la n'a y'a sɔrɔ i bɛ ka bɛ siran maliyɛnw ɲɛ a bɛ maloya u ma Bokari Tereta kun da man ka don campagne ko la Mali ko la mais Bokari Tereta de bɛ ka directeur de campagne ye bi n'an y'an b'o fana la agriculture la u bɛ don o don ka maliyɛnw nɛgɛ sɛnɛkɛlaw nɛgɛ sɛnɛkɛlaw ni mun ka kan komi sɛnɛkɛla mɔgɔ kalanbali de ka ca wa mɔgɔ minnu de don mɔgɔ ladiriw de don mɔgɔ bɛ se k'i ka danaya ta ka da u kan bon o ladiriya sira fɛ naïveté dɔɔni b'u la c'est-à-dire an t'a dɔn n bɛ naïveté fɔ cogo min na bamanankan na u bɛ da kow la ten u tɛ sɛgɛsɛgɛli k'a ko la e Bakari Togola depuis Bakari Togola bilala a bɛ profiter sɛnɛkɛlaw la de c'est-à-dire a bɛ sɛnɛkɛlaw minɛ k'u don a ɲɛna da fɛ ka kɛ i bɛ ka sago ye mɔgɔ min y'i kale ko sɛnɛkɛlaw bɛɛ bɛ voter i bɛ ka tila k'a fɔ ko n'u ma voter ko joli bɛ bɔn o Bakari Togola ale ye poids lourd de ye i bɛ ka campagne na n'a y'a sɔrɔ démocratie ko kun ye tiɲɛ ye Mali la ko démocratie k'a bɛ fanga di jamanadenw ma ni mɔgɔ ninnu si kun man ka kɛ i bɛ ka kɛrɛfɛ mɔgɔw ye sabula o si tɛ ɲɔ jɛlen nɔɔni n'u tɛgɛ ye bon mɔgɔw b'a la ko
élection truquée là ko bourrage d'urne ko mo soñana e sananga se birema ni bi saniga jigi i benro la be jigi i talon yoro de la depuis bima se élection yere ko manga ke sabula bek ma do kam ka tan namara srafe e mo mun sona ka surfacturation ke avion santo mo mun sona ka surfacturation ke armement santo fo institution financière malika partenaire monu mi to ka juru do malla wala sa ka se ka fonctionnaire sara olu la ka pression de wuli malla ko fo armement mun sonya sana fo mali ye wari sonya la ibe kana krefe mo ye wari sonya la ben barka nunu ko fo ka a marché annulé ka sani boama ko sabla ko jelente e bakari togola ben barka bakari tereta mo mun sona ka engrais nakashile la no nga jamana na amasra alanye amasra senekelaw nye amasra dewnya amasra musonya amasra mogoshinya amasra la yerenye mo mun sona ko ke mo mun sona ka surfacturation ke anga armement santo ka soro blaw be jamana na nga ta keleke mnon de san kana keleke mo mun ye surfacturation ke avion santo déjà avion sétagné ka klaka dofra o war santaka wala sa ko war bla mo mun yo ke fem ya tolu sela ko ke démocratie nde ya tolu sela ko ke fem ya tolu sela ko ke ou anye fangani mun duma nanga démocratie votier o fangani nde sela ka to olu ko ke olu mo kelon de be ka élection organisée awni ala che olu bo élection organisée a organiser togola kasoro aw 10 millions do aw dusukun kashilendo aw torolendo olu be songo élection organisée o organiser togola olu ka perdu non ou te son mo mun sona kan kun beke ko lu to élection organisée to la mun de ba to olu ko élection organisée ka nye mo mun ye aw bali ka kuma ortem na mo mun yu banga ante abana ka image yira mo mun yu banga rasi bachi ka kumbeni yira mo mun yu banga c'est dire que wakati kumbe opposition de wula ka sekesegelu damna ni mali kuna foliso do il va faire le sphinx olu ye sekesegelu ke ka yira ka fo détournement be ka ke malla wartem tolu yira adume ka ke wa politicien de be ka ke chebelen dramena anyonaw olu wula de ka sekesegeli damne ibe ka na ka jama no fo ye fen chama de yira wa fon ye chen justice ma son wuli mais wartem ma son yira wartem mayra wa vérificateur général ka rapport normalement ni rapport kela mo to sebelme ou ka barakeda sebelme ou war akam détourner a sebelme wartem nga wuli de ka reportage ka mo kelen ka ira million na karsa flétan aka barakeda flétan par exemple aka barakeda dorotoroso ay milliard nan détourné en 2017 kono million ka don o de wartem ka baray nga wartem mo ke depuis yo ño shuru soufe depuis yo dibilando ni malion che depuis yen élection me ka faussé sabula ni ibeka wuli yo wuli kati yala u ba tato yira aéroport la tapis rouge kan gouvernement be ni joka fo iba fo ko baratu la ka faw ni baw fra ñon kan aéroport la iba fo baratu la iba fo chitu la u be na ibeka fo atato a secteur bo baraklinke o carburant o musakaw o meseka ke ka ko reke démocratie de lase ama bon owo ira boni be kan nana kuluba ministre do be bo jamana do la kana ibe ka de ba reçoit alors que a ministre ñogo me malla yo de kan a reçoit ou be reçoit o be ira télé la Karim Keita elle était doré député ko a député ñogo be de do be o madele ka ira télé la do shiba fa shita ñogo no madele ka ira télé la do be ka baragnon ka commune ko no madele ka yira télé la ngani Karim wuli la fini fitin na be kaydo taka photo blakon ka to clan demsen do ni ñoche ale jabe yira télé la depuis yen ñobe ka shuru soufe démocratie te ka teme asrafe wa malion maseka wuli ki jo normalement parti politique ko nga wuli ka manifestation de organiser nga olu ya ke snoy olu wuli la ku organiser chef de file de l'opposition a betan ku dakas no wa soro ibe ka be ka ko jo ni malion che ma chendo fna flen opposition ko nga wuli wakati no ma wuli ibe ka te nyo jelen ke dre nga opposition mo no de ka dulu fna
u y'u da ka sunɔgɔ u wulila ka élection tɔ to a taali san kelen bɔ o y'a sɔrɔ IBK ye a kan ka mɔgɔ minnu nommé yɔrɔ min na a y'o nommé n'i y'a ye Cɛman Kulibali kɔni nana kɛ ministre de l'administration territoriale ye o kɔrɔ ye ko ko dɔ bɛ ŋunuŋunu na démocratie a ma foyi ɲuman lase ma c'est à dire que a sela a dan de la a b'aw si kɛ vote la a ka laɲiniw a tɛ se k'a sɔrɔ a b'aw si kɛ vote la a tɛ se ka mɔgɔ wuli ka bɔ e m'a ye mɔgɔ min ye député o de bɛ tila ka kɛ député ye mɔgɔ min ye président o de bɛ tila ka kɛ président ye mɔgɔ minnu ye ministre ye u b'a gɛn ka bɔ gouvernement dɔ la a bɛ taa kunbɛn gouvernement wɛrɛ la yan c'était mɔgɔ minnu ye a bɛ to a ka sedanya la n'u ye moto sɔnni minnu minɛ o b'o jɛni n'i ye namasanni sonya sugu la o b'i jɛni ni siga kɛlɛla yɛrɛ k'i ye son ye o b'i jɛni nka son belebelebaw bɛ yen a fɔra ye ka segin ka mɔgɔ jɛni a tɛ bɛn c'est à dire que adamaden man kan ka wuli ka justice appliquer i yɛrɛ la mais maliyɛnw depuis an fitinin ma a bɛ mɔgɔ jɛni na a bɛ son jɛni na a ma dɔ bɔ sonyali la dɔ de bɛ ka fara kan don o don son kura de bɛ ka wolo a b'a faamu k'a fɔ a tɛ ka bɛn peut-être que a bɛ ka sonni minnu jɛni olu tɛ son jɛnitaw ye n'a ma ɲɛ k'a bɛ jɛnini kɛ n'a tɛ fɛ ne kɔni fɛ a kan ka mɔgɔ jɛni dabila c'est vrai que an ka justice ma ɲi mais mɔgɔ jɛni fana ko tɛ se ka juguya ka mɔgɔ ni bɔ normalement n'i y'a mɛn an bɛ Mali mun kɔnɔ n'i y'a mɛn ko karisa ye son ye o y'a ye justice y'a jugé o de la an b'a la ko faamaw bɛ ka wari sonya u tɛ ka taa procès la donc a tɛ se ka f'u ma son parce que justice m'o jugé mais aw bɛ Jakarta son minɛ 30,000 fɛn k'o jɛni a ma jugé don o don aw dun sigilen b'a ka gɛrɛn na k'a fɔ ko karisa ye miliyari sonya a ye mɔbili san munna mɔgɔw tɛ wuli ka t'olu jɛni démocratie bɛ k'an kɛ naloma de ye sabula démocratie tala ka fili an kan a ma ɲɛfɔ an ye an bɛ ka démocratie sugu min appliquer a n'an tabiyaw tɛ taa ɲɔgɔn fɛ ni fɛn min bɛ ɲɛ san 30 kɔnɔ don dɔ a b'a nɔ y'aw yɛrɛ la san 30 démocratie a ma foyi la n'an fɛ an jogo cɛnlen don an tɛ siran ɲama ɲɛ an tɛ siran a kɛ ɲɛ an b'a la don o don ko ala yɛrɛ ye fɛn min an t'a dɔn an kɔni bɛ ka arabuw ladege k'an bonbonsiw bila ka pantalon panlenw don an ye o ye hamdulila mashallah bisimila nka an jogo b'a yira k'a fɔ ko an tɛ ala dɔn an jogo b'a yira k'a fɔ ko an tɛ ala dɔn voilà an tɛ siran foyi ɲɛ donc a démocratie ko fo k'a lajɛ diɲɛma jɔlen na bon kalata min filɛ yan ko deuxième tour n'a kɛla n'a sela ka kɛ maliyɛnw n'a y'a sɔrɔ u haju de ye ka IBK bɔ yen ka mɔgɔ wɛrɛ bila a nɔ na mais kalata nin c'est trop tard sabula IBK ye san 5 de kɛ ale kan ka kala hakɛya mun sɔrɔ ka labɛnw kɛ walasa k'o sɔrɔ ale kan ka gagner yɔrɔ minnu na ka labɛn kɛ walasa ka gagner a ka adversaire kan ka perdre yɔrɔ minnu na ka labɛn kɛ walasa ka perdre mɔgɔ minnu kan ka kalafili contrôler ka labɛnw kɛ walasa o ka kɛ ale ka mɔgɔw ye mɔgɔ minnu bɛ se ka kalafili contredire c'est-à-dire k'a fɔ ko kalafili ma ɲɛ a bɛ tan k'olu barika ban wa ORTM bɛ k'a dɛmɛ kunnafonisow bɛ k'a dɛmɛ wari b'a kun ni maliyɛnw kɔni bɛ k'u sigi de ko u bɛna fɛn yɛlɛma ni kalafili la il est trop tard n'aw bɛ ko wɛrɛ kɛ a bɛ se k'o kɛ nka kalafili ma deli ka fɛn ɲɛnabɔ Mali la a tɛna fɛn ɲɛnabɔ sabula normalement n'i bɛ taa kala fili e kelen de b'a dɔn déjà mɔgɔ yɛrɛ t'a dɔn i bɛ yen i selen de i b'i ka carte yira a bɛ dɔn k'e ye Bakari Kulibali ye walima Zumana Jara nka depuis e ma se yen e welela ka kuma e fɛ ka dɔɔni d'i ma walima k'e bagabaga k'a kɛ tan o tɔ tɛ kalafili ye tuguni an banna fɛn ma an bolila Musa fanga minnu ɲɛ an bolila fangafin minnu ɲɛ an ka démocratie ka jugu ni o fangafin ye sabula a ka k'i ɲɛna ko i lafiyalen don a ka k'i ɲɛna ko i bɛ liberté la ko mun ka di i b'a kɛ alors que i tɛ se ka taa i kini fɛ i tɛ se ka taa i ɲuman fɛ i tɛ se k'i pan i tɛ se k'i sigi o de ye anw ta nin ye c'est à dire que c'est comme si mɔgɔ bɛ jɔnya la don dɔ i y'a fɔ a ye ko a ye san 100 kɛ jɔnya la a fa ye jɔnya kɛ a mɔkɛ ye jɔnya kɛ ale yɛrɛ wolola jɔnya kɔnɔ don dɔ i nana ma ko bɔn ko jɔnya banna n bɛ taa min a tɛ fɛn wɛrɛ dɔn jɔnya kɔ
Maliens tabéiko o. C'est-à-dire que Sanduro dobna wafla dema. Wafla oke eka sorota banli. Ni élection bana synthèse fei. Eka kumate mene. Srabate jo. Dorotrosote ale reti furake. Depuis yen namara be damne. Fama be se ka ke chojma aw be mun dun ale to dun. Aw be bolisram ka ale to bolisraka. Aw be tan furake rom na ale ta furake. Ala ka kunkolo dimi tɛ taa furakɛ depuis yen namara bɛ yen c'est à dire que maliyɛnw ka problème solution b'u yɛrɛ bolo a solution ye mun ye an bɛ kuma baba de dabila fɛn minnu kan ka yɛlɛma ni a yɛlɛma bɛ ye fo an ka wuli k'an jɔ o de kama an tɛ a banna ɲɔgɔn minnu kɛla dɛ k'a ɲɔgɔn kɛ école ko la k'a ɲɔgɔn kɛ furakɛli ko la k'a ɲɔgɔn kɛ fɛn tɔw la normalement Maliens kun kan ka candidat jagoya de k'a fɔ parce que n'i ye candidat jagoya k'a fɔ ko n'u banana u b'u furakɛ Mali la a b'u jagoya ka na ni furakɛ yɔrɔ ɲuman ye Mali la sabula fama si tɛ sɔn i ka furakɛ bolojugu kan mais an y'an ban o ma nin ka di ne ye nin man di ne ye nin ni ne bɛ jamu kelen nin ne bɛ bɔ dugu kelen nin de ye ne ka mɔgɔ ye mais a bɛna mun kɛ nafa b'o de la an dɛsɛlen don bi pouvoir t'an bolo bi ka faamaw jagoya k'u don an ɲɛnada fɛ ka sɔrɔ anw de bɛ k'u sara anw de ye fanga d'u ma e bɛ se ka fanga di mɔgɔ ma cogo jumɛn ka tila tuguni ka dɛsɛ k'a fɔ o tigi y'o ka mun kɛ depuis yen i b'a dɔn ko fanga t'i bolo donc fo an ka segin de ka fanga minɛ u bɛ minɛ cogo min na ne t'o dɔn nka ni maliyɛnw bɛɛ farala ɲɔgɔn kan u bɛ se k'a dɔn en tout cas démocratie min filɛ a sela a dan de la a bɛ ko démocratie a kɔrɔla k'a si ban k'a ɲɛ fiɲɛ a tɛ se ka foyi ɲɛnabɔ tuguni an ka mɔgɔya la a tɛ se ka foyi ɲɛnabɔ sabula i bɛ ka sigila o kan de kan sani i bɛ ka kana a tɛ sigila o kan kan sani a tɛ kana Alpha Umaru sigila o kan kan n'i ye nin mɔgɔ ninnu bɛɛ lajɛ i b'a ye u bɛɛ ye dan sago nka i bɛ ka dan sago a ka jugu ni tɔw bɛɛ ta ye sabula tɔw tun bɛ yen tuma min na o y'a sɔrɔ an ma keguya ka se nin niveau ma o y'a sɔrɔ nin media caman bɛ yen bi c'est à dire kunnafoniso caman bɛ yen bi ni ko ni fitinikɛla ni dogo ka kɛ an bɛ bɔ a kalama ATT ni Alpha Umaru tile la o tun tɛ yen o bɛ IBK tile la nka hali bi IBK bɛ fɛ k'a kɛ de i b'a fɔ Alpha Umaru Konare ani ATT o de tɛ se ka bɛn nka maliyɛn bɛɛ b'a dɔn k'o tɛ se ka bɛn mais an sigilen bɛ ten i b'a fɔ n'i ye wara ɲin bɔn ani a sɔnni k'a bɛɛ bɔ a la a wara kɔni bɛ yen n'i y'a ye yɔrɔ jan i bɛ siran nka a tɛ se ka foyi kɛ a tɛ se k'ale sogo minɛ an bɛ ten de donc maliyɛnw n t'a dɔn a bɛna taa mun kɛ deuxième tour la nka démocratie min kɔni bɛ Mali la a barika bannen don a tɛna se ka foyi yɛlɛma a ka ɲinitaw la n'a bɛ wuli ka mun kɛ a y'o kɛ sabula o bɛ k'aw filɛ wonin de fɛ nafa foyi t'an na nafa foyi t'an na sinon ko bɛ ka kɛ Mali la a tɛ kɛ an na mɔgɔ si tɛ mɔgɔ bonya k'i bɛ nin ko ninnu ta k'a sɛgɛrɛ voilà ka san 5 kɛ ka kunnafoni lankolonw d'a ma ka nkalon tigɛ faso ye ka sɔrɔ ka na aw bila k'a bɛ taa voter maliyɛn caman de bɛ yen u tɛ mɔgɔ wɛrɛ dɔn IBK kɔ démocratie dun t'o ye bɛɛ de kan ka yira bɛɛ de ka fɛta kan ka yira opposition o majorité bɛɛ de kan ka yira mɔgɔ ye kow kɛ opposition na a kun ka kan maliyɛnw ka bɔ a kalama nka u y'u ban ka yira maliyɛnw na donc élection nalen aw bɛna jɔ ko urnew burela ko namara kɛla mais namara ma daminɛ bi namara daminɛna depuis IBK investi la don min na depuis IBK investi la don min na aw k'a lajɛ fana Bube Mayiga ale mun gɛnna ka bɔ ministère la ko parce que Kidali an ka mɔgɔw fagala ye Musa Mara ka tagali ko a ma kɛ Mali sago ye parce que an ye terrain perdu Bube gɛnna ka bɔ ministère la o Bube kelen de nana minɛ k'o kɛ premier ministre ye élection kuma mɔgɔ minnu bɛ sɔn ma aw bɛ fɛ cogo jumɛn olu ka élection ɲuman organiser a ka jamana na mɔgɔ minnu ye surfacturation kɛ aw bɛ fɛ cogo jumɛn mɔgɔ minnu bɛ Ala minɛ k'u ni da an ka sɔrɔdasi minnu bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la olu ka wariw kan aw bɛ fɛ cogo jumɛn olu ka élection organiser o élection k'olu la perdu mɔgɔw kana kɔnɔ olu minɛ k'olu juger o fana tɛ se ka kɛ o donc depuis ko daminɛ maliyɛnw kun kan ka wuli ka jɔ de ka dugu minɛ mɔgɔ minnu ye wari ta k'u ɲangi n'o kun kɛla président yɛrɛ kun bɛ siran a kun bɛ sira ɲuman ta sani bi ka se mais président y'a sago kɛ a taali yaala diɲɛ kɔnɔ élection tɔ tolen san 1 a nana i da Mali la a bɛ taa bɔ Segude a bɛ taa bɔ Kayi a bɛ taa bɔ Sikaso u bɛ mɔgɔw sara ka taa stade fa aw bɛ n'u sigi k'o tigi ka élection ɲuman organiser
n'a bɛ fɛ ka sonyali ɲini a y'a ɲini yɔrɔ wɛrɛ bourrage de urne o ka dɔgɔ a ko la o kun ka dɔgɔ a ko la sabula ko mun kɛla o ka jugu n'o ko yɛrɛ de ye aw minɛna k'aw da siri k'aw ɲɛsiri mun ka di fanga o y'o de yira aw la san 5 kɔnɔ mun ka di fanga la o y'o de fɔ aw tulo ye san 5 kɔnɔ donc aw keguyala cogo o cogo aw kunu kuma c'est un peu en retard donc ni ne kun bɛ n fɛ bi ka fɔ aw ye sani élection deuxième tour ka se an bɛ segin ko wɛrɛw kan donc aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ